নমস্কার জ্যাস নিউজ 20 और प्रदीप सिंह यूट्यूब चैनल तो फिराकांग और शुभेच्छा जानिया आजिकार एक विशेष भिडियो मे मासर 4 तारिखे 2025 महासभा बनवीर ग्रुपर तरफे तो मेमोरेंडाम आहान देना আছে मडिफिकेशन करानिर का कर्पास फांड 12 डेवलपमेंट काउंसिल एगत तानुर बक्तव्य हान आछिल ताई এই যে कर्पास फांड एगो पाशी एगो एनजिओ आगो एगत तानु ना आननोन एनजिओ गो मातसे लगे बगे एगत बोर्ड ग्रहण करते समाजर हाब्बी थाकर मानुरे ना बरासी तानु एगरे रिफर्मेशन बोर्डगत साहित्य परिषदर असमर एगत जो गवर्नमेंटेर जो बोर्ड ग्रहण करेছে औगत एबाका महासभा जेमन बड़ंबीर ग्रुपर मानु 12 साहित्य सभा मानुनिया एगरे फर्मेशन बोर्ड गो बा बडी ग्रहण करानिर का मेमोरेंडाम देना আছে लगे डेवलपमेंट काउंसिल ए मेमोरेंडाम एहानर काई खूब गुरुत्वपूर्ण ব্যাপার हान मे मासे देना আছে हान साहित्य परिषद जे कर्पास फांड पाচ্ছে ओ कर्पास फांडगोर বিনিময়ে ইয়ারলি तानु सुताक्ता बेचारा नियर अबाउट 12 लाख बा 15 लाख दिते पारे ओ फांडो गरे ठीक ठीक यूटिलाइजेशन करानिर का तानु मेन आवेदन हान तानुर आवेदन हान ताई समाजर हाब्बी श्रेणीर हाब्बिरे ना हाम करिया तानु संस्थाताय एगो নিজস্ব मानुरे लहन करेছে हाते ए बडिएगत रिफर्मेशन करानी लगे एपेक्स बडिगो तानु मात्रा महासभा हान 12 साहित्य सभारो इनपुट करो मातिया देशी हान उपे विशेष करे महासभा प्रेसिडेंट ऑफिसर एड्रेस को बनवीर सिंह आश्रम रोड देशे 12 साहित्य परिषद वर्किंग प्रेसिडेंट प्रोफेसर बारेंद्र सिन्हा विवेकानंद रोड लैंड नम्बर 3 उल्लेख আছে আজি जे कर्पास फांड को पानार पिछे दे ए साहित्य परिषदर गजे असमर गजे विभिन्न भावे प्रश्न गमाई उठेছে ए फांडे गो यूटिलाइजेशन एवं ए फांडे गो आराकात पे ट्रांसफार हानते करे नुआ तारा कारण जे अर्गानाइजेशन हाने एग्रीमेंट करिया हाने से मौचुक्ति हान करेছে गवर्नमेंटर लोगे ओगरे देता नु एबाका चेंज करे नुआ अंते पे आननोन एनजिओ गो मातिया साहित्य परिषद सदरे तानु उल्लेख करानी আছে तानुर मेमोरेंडामे एपे डांगर प्रश्न आदौ साहित्य परिषद असम
এগো আন্দোলন এগো কি সমাজের হাব্বি ঠাকুর বা হাব্বি সাহিত্যিক রে কল্পরে নোয়ারে সেগো এপেই কি তানুর মনমরা সিদ্ধান্ত লোক চলে এতাবি প্রশ্ন যদি আমি বিশ্লেষণ করিয়া কতিপয় ক্ষেত্রে আমি দেখিয়া তানু মৌনতা অবলম্বন করিয়া দিতে লাগা অনেক সময় সোশ্যাল মিডিয়াত তানু প্রকাশ কর্তারা নোয়া সাহিত্যিক করে অনুপ্রাণিত করা নির্কা বই লেখা নির্কা বারো বই লেখানির লেখে দে না লেখানির পিছিয়ে প্রিন্টিং হান তানু করেই তারা এটাকেও অনেক সময় এডভারেজ কর্তারা বা অনেক বই আমার সমাজের বই যেটা লেখক ও তার বই তানু বছরে 5% লই তারা বোধগর্তা লসি এবং লই তারা সাহিত্য পরিষদ অসম তার সাহিত্য মতো কাম করিয়া যার ওনার কোনো প্রশ্ন নেই হাই কর্মকর্তা অভাব আছে কতিপয় কতবার ভিতরে হান সীমাবদ্ধ কিন্তু যেদিনে তো এ ফান্ডে গো পাশে ওদিনে তো কিন্তু তানু খানি না খানি কামতে কথা এখানতে আমি স্বীকার করা আমি লাগতো গুঞ্জিয়াথা আসি এই জাতি গোষ্ঠী হানা এনজিও গৌমাতিক আজি এ অর্গানাইজেশনে হানে খানি মানি আহানতে কর্তারা ওহান অস্বীকার করে হাইহান আজি সাহিত্য পরিষদর গজে যে প্রশ্নবান আছে এই প্রশ্নবান তার জর্জরিত তবুও তার ভিতরে তানু সাহিত্য মতে কাম করিয়া দিতে রাখা কিন্তু তানুরাং আজি পর্যন্ত আমি জেস ওপেক বা জেস নিউজ 20 তানুরাং প্রশ্ন আহান করেছিলাম কি বা কি কারণে আমার পাঠ্যপুস্তক নানিকলির এনইপি লাগুক নাছে এহানোর উত্তরে আজি পর্যন্ত তানু কি তাহান উত্তর নাতলা তানু যেবাকা বিপদের পত্রাও পেয়ে মৌনতা অবলম্বন করিয়া থাকে আদৌ এ ফান্ডেগ সমাজর হাতে ব্যবহার কি না এহান বহুত বই প্রশ্ন করল বাস্তবতে এ ফান্ডে করে ব্যবহার করা নিয়ে মাটিক সমস্যা না করি এখন বাজেট দেওয়া লাগে এবং সরকারি পক্ষ লগে থাই তারা বোর্ডগত হাইহান তানু বোর্ড গ্রহণ করতে তানু মনর মানুষ মিলিয়ে আহ্বান করেছে বাকি অন্যগণ নেই অন্যগর তার সুযোগ নেই কিন্তু হাইহান তার মডিফিকেশন এন্ড অল্টারনেশন সময়ের ডাকে প্রয়োজন আজি মহাসভা বনবিদ্যার গ্রুপর তরফের তো যে মেমন দেনা আসে লগে ছাত্র সংগঠন গণসংগ্রাম এবং মহিলা সমিতি এবং ইয়ং ব্রিগেড হাফ ব্রিগেড সিগনেটরিসর কলম আছে আজি তানোর ডিমান্ডে হান সরকারের প্রতিয়ান হিলা পারতই কর্পাস ফান্ড গো এবং ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল দেইগির প্রতি তানুর এবাকা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে 2025 এহানোর সঠিক জবাবদেহি এই অর্গানাইজেশনের তরফের তো তুলিয়া দোল্লা এহান কার্যক্ষেত্রে প্রতিহানৈত এহান সময়ে